Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal naf'a wal infa' wal mudhakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala at-tamassuk bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wal dalal ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudlila Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafi yantasib wa ummu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ulumi sa'iri salihina fid darin amin fi kitabi aqidatul awam ila anqal abuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ulumi sa'iri salihina fid darin amin fi kitabi Jala'il Afham. Syarah Aqidatul Awam ila anqal abuhu utawi ramane Nabi Muhammad. Abu utawi ramane Nabi Muhammad Abdullahi iku Sayyid Abdullah. Abdul Muttalibi iku putrane Abdul Muttalib. Wa Hashimun utawi Sayyid Abdullah wa Hashimun lan putrane Sayyid Hashim wa Abdi Manafin lan Abdu Manaf.
Abu utawi ramane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Abdullah. Abdul Muthalib utawi Abdullah iku Abdul Muthalib keturunane Sayyid Abdul Muthalib. Wa Hashim lan keturunane Sayyid Hashim wa Abdi Manaf lan Sayyid Abdi Manaf. Ngeten mawon. Abdullah utawi Abdullah, Abu utawi ramane Nabi Muhammad SAW Abdullah wa Abdullah. Abdul Muthalib utawi Abdul Muthalib wa Hashim lan Hashim wa Abdi Manaf lan Abdi Manaf. Yantasib iku kebangsa sapa Abu. Yantasib iku kenasab sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi wonten tauhid nek teng sarang niku kelas 4 ibtidah. Niku basa Jawa. Niku ditulis nasab Kanjeng Nabi sampai Sayyid Adnan. Sampai Sayyid Adnan. Yang ini disebutakan fa amma nasabu min jati abi, adapun nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayah beliau adalah fa huwa Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrata ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ribun ngapal no? Nah sampai Kanjeng Nabi sampai 20. Napa sampai Nabi Adam? Ribun. Sampai Nabi Adam. Nah ini sampai Nabi Adam. Ali. Ini nasab-nasab dong. Judul kitab ini Umdatut Talib fi Nasabi Ali Abi Talib. Ta'lif Asy-Syarif Jamaluddin Ahmad bin Anbah nama sinten. Berapa nasab ini wonten kitab ini apa nih Umdatut Talib. Kulo kaget nembe mantuk teng Mekah niku moro-moro ana wong teko. Badhe tanglet wonten apa? Sampeyan ngerti ya silsilah Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam. Moro-moro tanglet ngoten. Loh wong iki takoke kok aneh. Wonten malih sing tanglet. Pak sama seberapa? Sinten mboke Kanjeng Nabi. Dadi ibuke bapakne Kanjeng Nabi niku jenenge sinten? Selama ini sing disebutaken kan dari nasab napa? Laki-laki. Dari nasab perempuan jarang sebut. Jadi wonten napa? Tentang kitab Abu Yazid Muhammad Dawud disebutaken sampai Sayyid Adnan. Ini Sayyid Adnan. Ini Sayyid Adnan ke Nabi Ibrahim. Ciro lupat monem tunggu 10 nggih. Ini pendapat kedua, pendapat ketiga. Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh. Ciro lupat monem tunggu 10. Dan 10 10 10 10 10 kan betul.
Nabi Nuh kan Nabi Adam Ciro Monem Tunggu semua jadi silsilah manusia niku dari Nabi Adam ke Nabi Nuh 10 dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 10 berarti 20 keturunan 20 keturunan Nabi Nuh Nabi Ibrahim 10 berarti 20 Nabi Ibrahim ke Sayyid Adnan 10 berarti 30 Sayyid Adnan ke Kanjeng Nabi 20 orang 30 tambah 20 ini 50 orang 50 orang benar 50 orang terus Kanjeng Nabi teng habaib sakniki niku sekitar 35, 36, 37 berarti 50 ditambah 37 gitu 87 berarti silsilah menungso mulai zaman Nabi Adam sampai sakniki ada 87 mbah 87 mbah niku wonten sing memperkirakan umur bumi niku 5.000 tahun. 5.000 tahun. Ngoten nggih. Setiap satu jamin itu 500 tahun. Mulai subuh jam papat nggih. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 13 jam 6 14 jam 14 ping 500 pinten 7.000 tahun nggih 7.000 tahun ini pun berjalan per jamnya itu 500 tahun. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti ngendikan masaku ini dibanding kalian nabi-nabi zaman ini sekarang ini sudah seperti waktu asar. Waktu asar. Berarti asar ke maghrib berapa jam? 3 jam. Kalau per jamnya 500 tahun berarti kurang 1.500 tahun. Saat ini Hijriah tahun pinten? 1440 pinten. 2 napa pinten? Loh, kok menang? Ya boleh sanawiyah iki. Aliyah. Nah niku berarti 1.500 dikurangi niku 1.440 pinten. Setelah itu mbok kiamat napa sik ana maneh. Niku perkiraan. Jadi saat ini sudah mencapai ini ahli nasab niki sudah mencapai 87. 87 untuk menuju ke 100 benar. 100 dikurangi 87 23. Ini. Ya apa kira sekolahane kalkulator 13 oh 87 13 berarti butuh 13 nasab lagi nek pancen umur wong sampai maksimal 100 keturunan 13 niku nek dikatakan nikahe umur selawe terus dua anak siji anak siji niki umur selawe baru nikah dua anak siji selawe ping 13 pinten Mas L
Selawe ping 13. Wah, tak daftarno sempoa kreatif sama ini. (325). Kalau memang seumpama manusia itu adalah sampai 100 nasab, nek ningali niki nek seumpami berarti umur dunia masih 325 masih suwe. Tapi lah nek kan gak menangi jelas. Lah nek melok sing niku wau hadis sing napa usia dunia itu sekarang di masa Kanjeng Nabi niku seperti waktu asar ke maghrib 3 jam. Kalau per jamnya isi 500 tahun, maka tinggal pinten 1500 dibarengi 1440 sekian usia dunia. Nah, sampean menangi kiamat apa betul? Ora bisa wedi kiamat, sing penting ibadah lan mlebu swarga. Kiamat niku menangi kiamat syukur, kiamat kubra padha matine. Padha mati. Yen diapalno niki. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Sayyid Abdullah, putra Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Hashim, Sayyid Abdi Manaf, Sayyid Qusay, Sayyid Kilab, Sayyid Murrah, Sayyid Ka'ab, Sayyid Lu'ay, Sayyid Ghalib, Sayyid Fir bin Sayyid Malik, Sayyid Huzaimah, Sayyid Kinana, Sayyid An-Nadr, Sayyid Mudrika, Sayyid Ilyas, Sayyid Mudar, Sayyid Nizar, Sayyid Ma'ad, Sayyid Adnan. Niki sing akurat niki. Nah, Sayyid Adnan teng Nabi Ibrahim niki wonten 10-an. Adun, Udad, Aliasa, Humaisi, Salaman, An-Nabat, Hamlun, Qaidar, Ismail, baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Ora diharokati. Orang baca salah harokat juga apa-apa. Orang menangis pas bancaan. Terus Nabi Ibrahim bin Tarih bin Nakhur bin Saruq bin Aruh bin Wali bin Abir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Nabi Nuh ada putra sekitar 12 nama pinten. Nah, sing wonten sakniki sing keturunan Sam. Ada beberapa nih. Mungkin pas banjir bandang ono sing gak melok jenenge sinten Kanan. Hati-hati nek ngekeki jeneng ojo keliru. Jenenge sinten Muhammad Kanan. Hati-hati keliru. Jenenge sinten Fir'aun. Jenenge sinten Qabil. Aja hati-hati. Jeneng sing paling apik Abdullah Muhammad Abdurrahman Abdurrahim. Terus Nabi Nuh ke Nabi Adam. Nabi Nuh bin masjid bin Lamik bin Manuslah bin Akhnuh bin Al-Barid bin Mahlasal bin Kinan bin Anush bin Sis bin Adam alaihissalam. Niku nasab-nasabe sampai Nabi Adam alaihissalam. Nek tulis monggo 55555 kan. Ini mau 50 nih. Sekitar 50. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Thalib ada putra nih. Abu Thalib ada putra Sayyidina Ali, Ja'far, Uqail, Talib, ada dan seterusnya. Kita sama ini.
Ini ansale kita. Gak ada no. Ningali kitab niki kepengin gak ada duit. Bolak-balik kula parani tentang kitab kula tingali. Kepingin rek. Mulai malih. Terus balik malih tentang kitab kula tingali wis ono kitabe. Alhamdulillah terus bisa ketumbas. Ini nasab Kanjeng Nabi. Apa kan tumbas kitabe? Bukironi. Niki nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sing gak ada bapak-bapak mesti niki. Niki membahas membangun kuburannya Amirul Mukminin. Sayyid Zain bin Hasan bin Ali. Abdul Azim Al-Madfun Firrai. Nabi Muhammad Al-Hasan Al-Musanna. Kita kenapa nak dibahas jelentrak ke atas mahataf. Pun tadi Kanjeng Nabi Muhammad niki nek teng mriki 20 apal niki wis apik nggih. Nggih ditulis. Wa ummu utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminatu iku Sayyidah Aminah. Az-Zuhriyah tu kang bangsa Zuhriyah. Murdiatu wa ummu Aminatu Zuhriyah. Ardo'atu Halimatu Sa'diyah ngoten nggih. Niki murdiatuhu. Nek teng kita sing biasa niki nek teng sarai Abu Yazid Muhammad niki murdiatuhu Halimatu Sa'diyah. Nek teng mriki ardo'atuhu Halimatu Sa'diyah. Ardo'at nyusoni hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah niki murdiatuhu kitab niki ini ardo'atuhu Halimatus Sa'diyah. Sing nyusoni Kanjeng Nabi niku Halimatus Sa'diyah. Bagi Imam Malik, bagaimana menurut Imam Malik? Bagi Imam Malik niku beliau berpendapat makruh menyebutkan nasab Kanjeng Nabi mulai Sayyid Adnan ke atas niki makruh. Karena enggak jelas. Maksudnya enggak jelas keakuratannya niku. Enggak ada yang bisa menjamin. Wa qariya al-Imam Malik raf'an nasabi ila Adam li adami subutihi. Karena ketetapannya enggak ada yang jamin. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam balagha nasab al-karim ila Adnan qala kadaban nasabun. Ketika riwayat dari Ibnu Abbas Kanjeng Nabi nanti dawuh ketika beliau menyebutkan nasab beliau sampai Sayyid Adnan niku dugi Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi tidak mungkin keliru, tidak mungkin bohong. Terus beliau dawuh kadaban nasabun. Nek sak mantune Nabi Sayyid Adnan ke atas niku tidak ada dalil sing akurat. Baik hadis atau nopo Kanjeng Nabi mboten nate menyebutkan di atas Sayyid Adnan sampai Nabi Adam. Adapun nasab Nabi Muhammad SAW dari arah ibunya yaitu Nabi Muhammad ibnu Aminah, putra dari Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah putri daripada Wahab putra Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Tadi ketemune
ramane Kanjeng Nabi kali ibuke teng kakek yang nomor 5 niku sinten Sayyid Kilab. Adapun yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faya Halimatu bintu Abi Du'aib min Bani Sa'ad bin Bakar. Nama suaminya Abu Kabasah. Wa walladzi kanat Quraisyun tunsabu tunsibu lahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hinama yuriduna al-istihza. Ketika Kanjeng Nabi dadi rasul niku orang-orang kafir Quraisy mboten menyebut Kanjeng Nabi anaknya Abdullah mboten. Anake Abu Kabasah iku lho. Tukang angon wedhus. Anake tukang angon wedhus kono lho. Ngoten. Kepengin ngenyek Kanjeng Nabi. Ojo melok agamane arek iku anake tukang angon wedhus iku lho. Biar orang mencibir menganggap remeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaquluna hadza ibnu Abi Kabasah yukallamu minas sama. Iki lho anake tukang angon wedhus kok diomongi malaikat teko langit kon diceritane. Tinggal. Niku cemoohane orang-orang kafir Quraisy. Sayyidah Halimah sing niku lho nggih. Waktu pundak critakno ta dereng. Ana wong wedok-wedok akeh nyambut gawene bagian nyusoni arek cilik. Niki berangkat bareng-bareng Sayyidah Halimah kari mergo untane tuwa. Untane kuru. Barang berangkat sing untane lemu-lemu sehat-sehat teko teng Mekah disi wong untane sehat-sehat disi pawanten. Akhire tiang-tiang wedok-wedok sing berangkat disi ini cepet oleh arek cilik. Mboten purun nyusun Kanjeng Nabi. Mergo gak duwe bapak dianggap miskin. Wong nyambut gawe kok nyusone arek gak duwe bapak, sapa sing bayari? Gak oleh duwe. Pikirane ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten enten sing mundhut. Kali ijen Halimatus sadya ontane klunu. Bareng tutup Mekah arek cilik-cilik empun dijupuki kali wong wedok-wedok sing budal dhisik wae. Empun balik Halimah As-Sa'diyah ditinggal. Semerap Kanjeng Nabi ganteng langsung dipeluk teng dodone sinten? Sayyidah Halimah. Seneng Sayyidah Halimah. Ningali Kanjeng Nabi. Aurah kenabian wis ketok irhasot niku wis ketok. Tanda-tanda keistimewaan sebelum kenabian wis ketok. Ganteng masyaallah. Nah niku termasuk ngoten. Kanjeng Nabi digendong ditumpakno unta. Unta sing asale klunuk-klunuk wae lho. Wis baru tumpak Kanjeng Nabi sehat malih. Sehat malih. Aku nu pewanter terus wedok-wedok wae disalib kabeh. Kalah cepat. Gaya top markoto ditumpaki sebaik-baik manusia. Lan sing unta-unta sing dhisik sing numpaki wong biasa. Niku sing numpaki khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Nabi Muhammad. Lakone peran utama dunia kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire marang ngoten puwanten unta-unta sing liyane kan. Halimah bonter iku lho. Untane puwanten. Barokah mergo ditumpaki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak mantune Sayyidah Halimah niki ngomong Kanjeng Nabi tambah barokah, wedhuse tambah akeh. Sapa wonge dieloki Kanjeng Nabi mesti uripe tambah barokah. Bapak Sayyidina Ali, Sayyid Abdullah, ini Abu Thalib niku nggih di antara paman-paman Kanjeng Nabi sing paling gak duwe sing paling melarat nggih bapakne Sayyidina Ali. Paling gak duwe. Kanjeng Nabi mboten melok Abu Jahal, mboten melok liyan-liyane mboten. Tapi melok sinten? Abu Thalib. Samantune niku tambah barokah. Yukane kathah.
Wong Arab ora ono sing anake cilik titik. Anake akeh. Putrane kata-kata. Misalnya Kanjeng Nabi Sayyidah Halimah sampai tengah itu sampai 4 tahun. Melok Sayyidah Halimah niku sampai 4 tahun. Bareng oleh 4 tahun Kanjeng Nabi dicekel malaikat Jibril. Pas tulinan kali dulur-dulur susunan itu kata dulur susunan Kanjeng Nabi. Pas teng tulanan teng ora-ora napa-napa niku ngene angon-angon umur dicekel. Wong kelambian putih Kanjeng Nabi dicekel. Terus diturukno dibedah. Dunia kedokteran belum ada sesar. Kanjeng Nabi wis dibedah. Terus dibersihkan. Sing napa alwane setan-setan itu diresiki. Nafsu-nafsu diresiki. Bersih. Lah sing arek cilik-cilik semerap mlayu mulih mlayu mujer-jeret bukan kok malah pokoke mlayu marang-marang teng Sayyidah Halimah matur Bu niku lho Muhammad dicekel wong kelambi putih ngeten. Akhire Sayyidah Halimah mlayu kuwatir anake wong lan ilang nek diseneni wong ngomong gak becus kan ngoten wong burung ngomong terus parani terus marang-marang parani pun malaikate pun boten enten. Terus Sayyidah Halimah kuwatir. Wis timbangane terjadi sesuatu sing enggak diteraken mantu. Ibu Kanjeng Nabi tasih urip. Tasih wonten. Terus 4 tahun diserahkan ke ibuke mergo kuwatir napa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan melok ibuke oleh 2 tahun ibuke meninggal. Penggandungan bapake gak ono. Lahir gak duwe. Umur 6 tahun ibuke gak ono. Nggih. Berat napa ten? Berat. Terus melok mbah. Umur 8 tahun bae meninggal. Terus melok paman ngono ae paman sing dipilih. Kan milih kan Kanjeng Nabi. Melok sapa sampean? Derek niku mawon. Abu lan cara arek serakah, arek sing gila harta, arek sing senengane jajan dromos, senengane dhuwit. Melok paman sing sugih. Wong sing mengatakan kenapa Kanjeng Nabi kok orang-orang sing merawat beliau kok diambil satu persatu agar manusia tahu bahwa yang membesarkan Kanjeng Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau yatim piatu sak mbah-mbahe nggih meninggal di usia 8 tahun. Kok iso menjadi orang besar terkenal seluruh dunia. Mboten nyontok sampai tutuk langit nggih terkenal. Kok iso? Karena Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, dididik oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita menjadi umat beliau. Insyaallah oleh syafaat Kanjeng Nabi. Syafaat itu kanggo sing beling-beling. Nek kapaten beling ya gak oleh syafaat budal dhewe. Sampeyan beling ndi? Milih oleh syafaat napa budal dhewe? Wis kabeh oleh syafaat. Mergi napa teng mahsyar tidak akan didirikan sidangnya Allah Subhanahu wa taala sebelum ada syafaatul uzma. Nah, orang terkatung-katung teng mahsyar, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terkatung-katung mboten disidang kali Allah. Dijarno kepanasan teng mahsyar. Akhirnya wong-wong teng Nabi Adam ya napa niki keturunan sampean kok keleleran teng mahsyar. Ojo nang aku duwe salah nang Allah. Teng Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh ya napa ojo aku duwe salah. Nabi Ibrahim ya napa ojo aku duwe salah. Aku sungkan ambek Gusti Allah.
Nabi Musa. Ojo aku itu salah. Terus Nabi Isa alaihissalam, ojo aku tambah wedi, aku disembah. Pangeran paling gak seneng nek disekutukan. Aku ini nyanyi Gusti. Ojo aku. Akhirnya terakhir teng Kanjeng Nabi Muhammad lakone ini ya peran utama ini. Akhirnya nggih pancen kula niki sebatan. Akhir Kanjeng Nabi sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah sing murka, Allah sing marah niku. Enggak ada yang berani nabi-nabi kawani ngidek kabeh. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sujud teng Allah. Terus ini syafaatnya diterima, wong-wong menerima catatan amal, terus ditimbang, mantan ditimbang, disidang oleh Allah satu persatu. Ayo, pian mripate, lirak-lirik nang kono, kading. Delok. Iki pian jawil-jawil. Iki pian drijine gawe ngerayu arep wedok. Drijine totok palu mbok apa wis. Disiksa kabeh. Hati-hati. Disidang dituturno satu persatu. Sampean umur sakmene nglakoni ngene, jam sakmene nglakoni ngene, detik sakmene nglakoni ngene. Disidang karo Allah catatan amale ditingali. Makanya para wali-waline Allah niku ngendikan hal yang paling berat menuju surga bukan kok disiksa teng neraka mboten. Yang paling menakutkan adalah ketika disidang Allah Subhanahu wa taala. Sampean dihukum kali kepala sekolah sampai ketika disidang wedi ndi? Hah? Wedi disidang. Baru mari disidang dihukum mesti jeding ambek guyon-guyon. Ora kona ngene iki. Awakmu iku tak elingno gak kena. Sesuk guyon, tapi nek ketika disidang ayo guyono. Ditembak ya, Mas. Makanya paling menakutkan adalah ketika disidang Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kita mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, diselamatkan dari dosa baik dosa kecil atau dosa besar, atau bahkan dari perkara yang makruh sekalipun. Wallahu a'lam.